गुड मॉर्निंग सांग मैंने सकाळ मो को आज भारी खुशी कहीं ना सी भी ताको जଣା अछि जे कहीं एते खुशी अछि ताको जेते पचला से खाली हसुची देख बाबा धन्यवाद धन एते खुशी कहीं कहते देखो जेते केते खुशी से हो सी एका खुशी होना एपटे देखुना मो माँ तर 7टा बाजिनी खाया कलानी खाया कले माने तुम मैंने आम मैंने समस्ते जापर खुशीर कारण कौन महाप्रभु पूरा व्यस्त खाया रोषे कर जल्दी जल्दी कारण पुआ आसी पुआ आसी न गेल करने हेनी जहाँ पुआ गेल करदेने दुख सब मेंटी जाए सी भी बहुत खुशी हो जाती जहाँ भी हो माँ तो एपटे राजा नहीं आसते छुआ को सब जिनस पत्र आनी तो रखा रखी करदे सी पुओ को अपेक्षा कर पुओ जेहेतु गाँव को जाइला बुलायापी सी पूरा खुशी केत आस मुझे धरमी तो पुओ फाइनाली आसी पहुँचला जो तो धरिया भाणीजी भी आसते भाणीजी भी छाड़ूना सी भी बहुत दिन आसी ना देखा करने पुओ को तो दिज जो एका सागर आई ये धरवे कि सी धरवे भर माड़गोल लगी जहाँ भी हो तो लास्ट तो बापा धोइले माने सी गोटे अलग प्रकार खुशी एपटे धन गेल टे कर पकौपटे ता बापा टे गेल कर पकौची जहाँ गेल तामसा चलती तो बापा ताको घर को नहीं आसी कहले मुझे भलसे ता सहित शोई बसिकी खेलिबी तो से नहीं आसिकी कौन कले ना बिछणार बसिकी खेलिले तो दुई पर खाई पाई सरीगला माँ से जो आनी माँ तो कटाकटी करने व्यस्त कहीं पची पची जो आंब आनी लिची बिची कौन मिठा मिठी सब आनी एत दूर आसी नष्ट हो तो ये आंबर ना कि आंब मोर भूली जाए मन ना तो कि आंब कहते मुझे जानी कि मैंने मनरे अच्छी कि पाटर बाहरी पाऊनी जहाँ भी सब आंब ठीक ठाक थिला 2-4टा आंब खराब हो जाता तो माँ सब आंब काटी देकी देखुले बोले सब भल अच्छी कि ना फिर सजे रखीदे तो एपटर भी लिची खोला हो लिची भी सब फ्रेश थिला सेमती जहाँ हेले तो किसी ना किसी खराब हम किंतु लगभग बहुत 90-95% भल थिला तो एपटर कड़ाकड़ी होगा सेपटर भी मिठा कड़ाकड़ी रखी एपटर भाई आसी बस कथा कौन हो बसिकी समस्ते तो तापर दिन तो ये बाहर शशुर घर जावाई मुझे सहित मत अनुमति टे लेट्रे मिलला जहाँ भी हो तो अनुमति मिलला जावाई तो आम 3 जन बाप छुआ माँ समस्ते बाहर पड़लु घर को जावाई तो रास्ता गलुन अधपटे जहाँ भी हो ओह्ल पड़लु तो आसी पहुँचला बेलू मो बहुत मटन एपटर चकुटी जुई खाइब ना एपटर चिंगुड़ी पकई कढ़ारे तो एपटर मटन माखिबार व्यस्त तो एपटर पुओ आसी जाइए तो ता मामू ताको धरी तो आई से धोई दे हाथ आसी छड़ो मो नाती टे मु धरे कि खुशी नाती जेजेमा ना सरी नाती आई
ତ ଏପଟରେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଶାଳୀ ମହାଶୟ ବସିଛନ୍ତି, ଭିଣେଇ ଶାଳୀ ବସିକି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇକି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଏପଟରେ ମାଇଁ ତାକୁ ଧରିଲା। କାହିଁକିନା ମାତ୍ର 15 ଦିନଟାରେ ଏପଟ ସେପଟରେ ଯିବା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତ ଆମେ ଧରିନୁ, ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭଜା ହେଉଥିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଭାଉଜ ଉପରେ ମୋତେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ରଖ ଭିଡ଼ିଓ କର ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା କରି ଲେଟ୍ରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭେଣେଇ ମାସେ ଖାଇ ବି ସାରିଲେଣି ଜଳଖିଆ। ଏପଟରେ ଆସିକି ସେ ତାର କଲରା ଚିପ୍ସ କରୁଥିଲା। କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରନା। ଏପଟରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ସ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏପଟରେ ମଟନ୍ ବସିଛି, ଆଉ ଭାତ ବସିଛି। ଲଗଭଗ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବୋଉ ଏପଟରେ ଭାତ ବି ଗାଳି ଦେଲାଣି। ଭାତ ଗଳାଗଳି ସରିଗଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଇଏ, ମୋ ଦୁଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇକି ସବୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ସେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପଳେଇଲେ। ଏବେ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ବାପା ବି ସେପଟ ଘର ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଏପଟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବସିଗଲୁ ସମସ୍ତେ। ତ ମୋର 3 ଭଉଣୀ ଆଉ ବୋଉ, ଭାଉଜ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେର ଘରକୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ରହିବା କଥା ହେଇଥିଲେ ତ ଚଳିବ, ନାହିଁ ତ ରହିବାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଲେ, ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ। ମୋ ଭାଇ ସେଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନେ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଗି ଜଳଖିଆ ଦିଆହେଇଥିଲା, କ'ଣ ବରା, ଆଳୁ କଷା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମିଠା ପିଠା। ସେ ବି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ବିଦାୟ।